চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। এনআরসি চান, এনপিআর চান, নারায়ণী ব্যাটালিয়ন তো চান। হ্যাঁ, তাহলে আপনারা তৃণমূলকে ভোট দিন, সবটা পাবেন। নবসূত্র ভাই বোনেরা, মতুয়া ভাই বোনেরা জেনে রাখুন, আমরা হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মদিনে ছুটি দিয়েছি, আমরা পঞ্চানন বর্মার জন্মদিনে ছুটি দিয়েছি, আমরা বিরসা মুন্ডার জন্মদিনে ছুটি দিয়েছি, আমরা বাবা সাহেব আম্বেদকরের জন্মদিনে ছুটি দিয়েছি, আমরা রবীন্দ্র নজরুলের জন্মদিনে ছুটি দিই, আমরা নেতাজির জন্মদিনে দিই। দিল্লি দেয় না। দিল্লি শুধু চায় দুটো গুজরাটি এসে বাংলাকে দখল করতে। আর বাংলার দু একটা গদ্দা, ওই যে আপনারা এমপি জিতিয়েছেন, কি করলো? জিতে কিছু করলো? আমার দিনহাটা থেকে দাঁড়িয়েছে, একাই এমপি হবে, একাই এমএলএ হবে, একাই কাউন্সিলর হবে, একাই পঞ্চায়েত হবে, আর আপনাদের এখানে এসে গুন্ডামি করবে। এই তো আজ সকাল থেকে ভোট ছিল, অনেক জায়গায় ভোট হচ্ছে, বিজেপি সিপিএম এর হারমাতদের নিয়ে গুন্ডামি করে বেড়াচ্ছে। আর সেন্ট্রাল পুলিশ ফোর্সকে আমি সম্মান করি, কিন্তু আমি মনে করি তারা বিজেপি করবে না। যে বিজেপি না করে তাকে আমি সম্মান করি। অনেক জায়গায় গিয়ে আমার মহিলা প্রার্থী, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, মহিলা সুরক্ষা দেবে তুমি? তুমি আমার মহিলা প্রার্থী সুজাতা মন্ডল এসছি, তাকে মেরে এসছো আজকে, তার সিকিউরিটির মাথা ফাটিয়ে দিয়ে এসছো তুমি আজকে। তুমি আমার শিডিউল কাস্ট প্রার্থী বোগাবে মানুষকে তুমি ঢুকতে দাওনি, তুমি শওকত মোল্লাকে ঢুকতে দাওনি। গায়ের জোরে বিজেপি গুন্ডাদের নিয়ে, সিপিএম এর হারমাতদের নিয়ে ভোট করছো, এখানেও তাই করবে, মনে রাখবেন। কেউ 1 ইঞ্চি জায়গা ছাড়বেন না। যার যার ভয় আছে এজেন্ট করবেন না, দয়া করে এমন এজেন্ট করবেন না যে বসতে ভয় পায়। আজকেও 4-5 জন পালিয়েছে, মনে রাখবেন, বিজেপি মেরেছে, ভয় দেখিয়েছে, পালিয়েছে। আমি চাই মারলেও পালাবে না, তাকে আমি পার্টি থেকে পুরস্কৃত করব। সেই সব এজেন্টদের আমি আপনাদের বলে রাখি। আর যদি এজেন্ট খুঁজে না পাও, দাও আমার কন্যাশ্রী মেয়েদের দিয়ে দাও, দিয়ে দাও কন্যাশ্রী মেয়েদের, আমার ঐক্যশ্রী ছেলে মেয়েদের দিয়ে দাও, যারা স্কলারশিপ পায়, 18 বছর বয়স হয়ে গেছে। আমি বিজেপিকে দেখে নেকা কান্না শুনতে চাই না। বিজেপি মারলো আর সিআরপিএফ এসে মারলো, সিআরপিএফ মারলো, তো আপনারা কি করছেন? মেয়েরা ঘিরে ধরতে পারছেন না, প্রতিবাদ করতে পারছেন না, ঘিরে ধরে বলতে পারছেন না কেন করছেন? আমি তো মারপিট করতে বলিনি, আমি তো অশান্তি করতে বলিনি, কিন্তু সিআরপিএফ গিয়ে বলছে বিজেপিকে ভোট দাও। কেন বিজেপিকে ভোট দেবে? তোমার কি এটা কাজ? তোমার কি পুলিশের এটা কাজ যে এলাকায় এলাকায় গিয়ে বলা যে বিজেপিকে ভোট দাও? আমরা অনেক কমপ্লেন করেছি, এফআইআরও করেছি। মনে রাখবেন, যে যে এলাকায় যে কমান্ডেন্ট আছে বিজেপির হয়ে কাজ করবেন আর বিজেপির হয়ে ভোট করবেন, তাদের বিরুদ্ধে আমরাও কিন্তু এফআইআর করব, আমরাও কিন্তু লিগাল অ্যাকশন নেব। মনে রাখবেন, সবারই অধিকার আছে। আমার অধিকার আছে ইলেকশন কমিশনকে বলার, আমার অধিকার আছে অ্যাকশন নেওয়ার। সকাল থেকে 100টা অভিযোগ হয়েছে, অভিযোগে যদি কেউ কান না দেয়, তাহলে মনে রাখবেন, বিচারের বাণী যাতে নীরবে নিভিতে না কাঁদে, আইনত ব্যবস্থা রেডি রাখতে হয়। আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয়, এটা মাথায় রাখতে হয়। আপনাদের এখানেও করবে, বর্ডারে বর্ডারে গিয়ে ভয় দেখাবে, বলবেন ঠিক আছে ঠিক আছে আপনাকে কথা শুনবো, বলে একটাও শুনবেন না, গিয়ে নিজের মতো ভোট দেবেন। যদি বলে আপনি কিন্তু ভোট দিচ্ছেন কোথায় আমি দেখতে পাবো, কোথায় দেখতে পাবো? ইলেকশন কমিশন বলে দিয়েছে ইনসাইড দ্য বুথ সেন্ট্রাল ফোর্স থাকতে পারবে না। আরো গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও আপনি দেবেন না, আপনি কাকে দিচ্ছেন আপনার ব্যাপার। টাকা দেবে কিছু, অনেক টাকা নিয়ে এসছে, সব টাকা চুরি করেছে। রাফেল থেকে আপেল, কিছু বাকি নেই। রাফেল থেকে রিসাফেল, পিএম কেয়ার থেকে রেল, রেল থেকে সেল, সেল থেকে এয়ার ইন্ডিয়া, এয়ার ইন্ডিয়া থেকে বিএসএনএল, বিএসএনএল থেকে এমটিএনএল, ব্যাংক বন্ধ করে দিচ্ছে, ইন্স্যুরেন্সের টাকা খেয়ে নিচ্ছে। চোরের ঠাকুর দাদারা, চোরের বদমাস সব, চোর ডাকাত খুনি ধান্দাবাজ। আগের বারে কুচবিহার থেকে ভোট নিয়ে গেল মারপিট করে, বললাম ওকে ভোট দেবেন না, ওটা গুন্ডা। আপনারা দিয়ে দিলেন, ভাবলেন হয়তো ভালো কাজ করবে। শুনুন ওরা কিরম জানেন, ভাগাভাগি করে। আমরাও বলি তৃণমূল কংগ্রেস হরে কৃষ্ণ হরি হরে, তৃণমূল কংগ্রেস ঘরে ঘরে। আমরা বলি হরে কৃষ্ণ হরি হরি, আসুন মানুষের কাজ করি। আর বিজেপি কিরকম জানেন তো, ও ধর্মকর্ম মানে না। জীবনে কোনোদিন দুর্গা পুজো করেনি, কালী পুজো করেনি, রক্ষা কালী করেনি, শীতলা পুজো করেনি, করম পূজা করেনি, ভাদু পূজা করেনি, মারাংসা মারাঙ্গুরু পুজো করেনি।
গেরুয়া পড়বে, গেরুয়া পড়ে আসল সাধু নয়, এগুলো নকল। পুলিশও গ্যাস পুড়িয়ে দেয় নকল করে, এরকম অনেক জায়গায় হয়েছে। নকল করে গ্যাস পুড়িয়ে দিচ্ছে। ভালো করে লক্ষ্য রাখবেন, যেটা যাচ্ছে সেটা সত্যিকারের পুলিশ কিনা। পা থেকে মাথা অব্দি লক্ষ্য রাখলে ধরতে পারবেন। সব কটার ছবি তুলে রাখবেন, বুঝতে পারবেন। এরকম আমরা অনেক দেখেছি সিপিএম এর আমলে। আপনাদের আমি আবার বলি, ওরা কি বলে জানেন? ওরা কপালে একটা তিলক টানবে, মুখে পান বাহার চিবাবে, লাল লাল করে গলে পড়বে, আর বলবে হরে কৃষ্ণ হরি হরি, মানুষের ধন চুরি করি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি, শুধু আমরা দাঙ্গা করি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি, আমরা শুধু রক্ত ঝরি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি, আমরা লুটপাট করি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি, আমরা মানুষের পকেট কাটি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি, 15 লক্ষ টাকা মেরে দিই, হরে কৃষ্ণ হরি হরি, পিএম কেয়ারের টাকা ঝেড়ে দিই, হরে কৃষ্ণ হরি হরি, মা বোনদের টাকা ঝেড়ে দিই, হরে কৃষ্ণ হরি হরি। এটা হরে কৃষ্ণ? কোন ঠাকুর মিথ্যে কথা বলতে শেখায়? কেউ শেখায়? শিবযজ্ঞ মন্দির আমার বাড়ি থেকে প্রায় পুজো হয়। বানেশ্বর মন্দির কত সুন্দর জায়গা, জলপেশ মন্দির কত সুন্দর জায়গা, মদনমোহন মন্দির কত সুন্দর জায়গা। মাথা ভাঙায় শিবযজ্ঞ, শিবের যে শিব গাজন হয়, শিব মেলা হয়, কত জাগ্রত। আর বড় বড় কথা এদের, এরা আমায় ধর্ম শেখাবে? আমিও ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে, কিন্তু মনে রাখবেন, একটা নমশূদ্র ঘরের মেয়ে আমার খাবার তৈরি করে দেয়, আমার বাড়িতে আমার পাশে থাকে, আমার সাথে সব সময় থাকে। আমি বিজেপির মতো 5 স্টার থেকে খাবার কিনে এনে লোক দেখিয়ে ছবি তুলি না। আমি নমশূদ্র ছেলে মেয়েদের মানুষ করি, চাকরি দিই, বিয়ে দিয়ে দিই, তারা আমার প্রিয় এতটাই। এটা মানে মনে রাখবেন, আমি এসব করি না। আর যদি বাঙাল ঘটি বলেন, আমি এদেশে জন্মেছি, আমার 3টে বউ বাংলাদেশের আছে। মানে আগে তারা বাংলাদেশে ছিল, বাংলাদেশে বাড়ি, পরে তারা দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে চলে এসছে তাদের পরিবার। কি আমি ঠিক কইতাছি না ভুল কইতাছি? আপনাকে উদ্বাস্তু এরিয়া আছে তো, সব পাবেন, চিন্তা করবেন না। শীতবল আমি কইরা দিছি তো, চিন্তা করবেন না। আমি আপনাদের খুব ভালোবাসি। উদ্বাস্তুদের নিঃশর্ত জমি দলিল আমি করে দিয়েছি, রাজবংশীদের আমি করে দিয়েছি, যা যা সেন্টিমেন্ট ছিল সব কোটা করে দিয়েছি, আগামী দিনে আরো করব। শুধু আপনাদের বলবো, ভোটটা দয়া করে তৃণমূলকে জোড়া ফুলে দেবেন। আপনারা যদি ভোটটা দেন, তাহলে তো আমি থাকতে পারবো না। আর নরেন্দ্র মোদী তো দিল্লির লোক, গুজরাট কি বাংলা সামলাবে? না গুজরাট এসে বাংলা দখল করবে? তো নরেন্দ্র মোদী তো গুজরাটের লোক, অমিত শাহ তো গুজরাটের লোক। ওরা দিল্লিতে আছে বলে দিল্লি সামলাও আগে, বাংলা দখল করতে আসবে না। রোজ রোজ সেজে গুজে বেরোচ্ছে, আর রোজ রোজ ইলেকশনের দিনই পার্টিকুলার আসে। इलेक्शन दीदी का जाना तय हो चुका है। पिछले 2 चरणों में बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, लंबी लंबी लाइनें लगाकर बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है। आज भी बहुत अच्छी वोटिंग की खबर आ रही है। बंगाल में बीजेपी की ऐसी लहर चल रही है, ऐसी लहर चल रही है, जिसने दीदी के गुंडों, दीदी के भय को किनारे लगा दिया है। साथियों, मैंने सुना कि दीदी इन दिनों एक सवाल पूछ रही है। आपने भी सुना होगा, दीदी एक सवाल पूछ रही है कि क्या बीजेपी भगवान है, जो उसे पता चल गया है कि पहले 2 चरणों में बीजेपी की बड़ी जीत मिल रही है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी,
हम तो मामूली इंसान हैं और ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर के आशीर्वाद से देश सेवा में लगे हैं। दोस्तों, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, मैं आपके इस प्यार को कभी भूल नहीं पाऊंगा। दोस्तों, आपके आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। ये जो आप प्यार दे रहे हैं ना, आप जो प्यार दे रहे हैं, 2 मई के बाद बीजेपी सरकार बनने के बाद मैं ये प्यार ब्याज समेत इस इलाके का विकास करके लौटाऊंगा। ये आपका प्यार कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। भारत माता की। देखिए, दीदी पूछ रही है हम भगवान हैं क्या, हमें विजय का कैसे पता चल गया। लेकिन दीदी, ओ दीदी, चुनाव में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, ये पता करने के लिए भगवान को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। ये जो जनता जनार्दन है ना, वो ही भगवान का रूप होती है। अरे, जनता जनार्दन का चेहरा देख करके पता चलता है कि हवा का रुख क्या है। यही तो ईश्वर का अवतार है। और दूसरा दीदी, आदरणीय दीदी, दूसरी बात जो है कि चुनाव नतीजों का पता कैसे चलता है, अनुमान कैसे लगता है। एक तो आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, इन सबको देखकर एक बच्चा भी बता सकता है कि दीदी टीएमसी आप चुनाव हार चुकी है, दीदी आप मैदान छोड़ चुकी है। रोज आप सुनिए, रोज आपको कहना पड़ रहा है कि आप नंदीग्राम जीत रही है, नंदीग्राम जीत रही है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी जिस दिन आपने चुनाव के दिन पोलिंग चल रहा था, नंदीग्राम में पोलिंग बूथ में जो खेला किया, जो बातें कही, उसी दिन पूरे देश ने मान लिया था कि आप हार गई है। इसके लिए भगवान को पूछने की जरूरत नहीं है दीदी। जब आपकी पार्टी ये घोषणा कर देती है कि दीदी अब बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ेगी, तो कोई भी समझदार व्यक्ति बड़ी आसानी से समझ सकता है कि टीएमसी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। बंगाल में अब टीएमसी नहीं बच सकती है। दीदी को राजनीति करनी होगी
तो बंगाल के बाहर जाना पड़ेगा, ये आपकी पार्टी बोल रही है। क्या ये सुनने के बाद भगवान को तकलीफ देने की जरूरत है क्या? भगवान को पूछने की जरूरत है क्या? आपको भी समझ आता है कि नहीं आता है? आपको भी पता चलता है कि नहीं चलता है दीदी हार रही है? आप बताइए, आपको लगता है कि नहीं लगता है? आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अभी हाल में ही आपने कहा, देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। दीदी, आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। मुस्लिम भी आपसे दूर हो गए हैं। आपको पब्लिकली ऐसा कहना पड़ रहा है, इसी से पता चलता है कि आप इलेक्शन हार गई है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, आप वैसे तो चुनाव आयोग को गालियां देती रहती हैं, सुबह शाम एक ही बात करती रहती है, लेकिन जो बात आप बोल रही है, अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। प्रधानमंत्री को भी नोटिस आती, अध्यक्ष को भी आती, उम्मीदवार को भी आती। अरे इतना ही नहीं, सारे अखबार देश के पहले पेज पर भरे पड़े होते और दुनिया भर के एडिटोरियल लिख करके हमारे बॉल नोच लिए होते। दीदी, मुझे पता नहीं है कि आपको चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है या नहीं, लेकिन आपकी ये बात साफ बताती है कि आप जिनके भरोसे चुनाव के मैदान में थी, वे भी अब आपसे चले गए हैं और आप पब्लिकली उनको कह रही हो, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये दीदी बोल रही है। दीदी, इसका मतलब ये होता है कि आप चुनाव हार रही हो। दीदी, जिस चुनाव आयोग ने 2 बार चुनाव करा करके आपको मुख्यमंत्री बनाया, आज आपको उस चुनाव आयोग से ही दिक्कत होने लग गई। ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी है। जिस ईवीएम ने वाम के शासन को उखाड़ फेंकने में आपकी मदद की, बंगाल के नागरिकों की इच्छा का आदर ईवीएम मशीन खुद करता है। एक एक नागरिक की इच्छा ईवीएम में कैद होती है। आज आपको उस ईवीएम से भी समस्या होने लग गई। जब आप ईवीएम को गाली देती हो, आप इलेक्शन कमीशन को गाली देती हो, तो मामला पक्का है कि आपका खेला शेष है। ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी है।
जिस केंद्रीय वाहिनी की मांग आप खुद करती थी, मांग करती थी कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथ में ही चुनाव होना चाहिए, दीदी आप आज उन पर गुस्सा कर रही हैं, उनको बदनाम करने के लिए भाषा बोल रही है, षड्यंत्र कर रही हो। ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी है। दीदी आप एक राज्य की सीएम है, 2 फेज का चुनाव हो चुका है, बहुत शांतिपूर्ण मतदान हुआ, करीब करीब 80% से ज्यादा वोट पड़े। मैं भी गुजरात में मुख्यमंत्री था। इतना अगर वोटिंग होता है, शांतिपूर्ण होता है, तो सीएम के नाते मैं गर्व से कहता हूं कि देखिए मेरे राज्य में शांतिपूर्ण मतदान हुआ, मेरे राज्य में इतना ज्यादा मतदान हुआ, मैं गर्व करता था। दीदी यहां शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, 80% से लोग ज्यादा मतदान करने जा रहे हैं और आप परेशान हो, आप गर्व नहीं कर रही हो। यही बताता है दीदी कि आप चुनाव हार रही हो। साथियों, बीजेपी की रैली में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, दिखता है साहब, बहन बेटियां आ रही हैं, लेकिन दीदी कहती है कि ये जो लोग आए हैं ना, वो पैसे लेकर यहां आते हैं। मुझे बताइए भाई, क्या आप पैसे लेकर के यहां आए हैं क्या? जोर से बोलिए, पैसे लेकर के आए हैं क्या? पैसे लेकर के आए हैं क्या? पैसे मिलने वाले हैं इसलिए आए हैं क्या? ये दीदी आप पर झूठा आरोप लगाती है कि नहीं